Lagan mangkana balin boleh kula sareng panjenengan ayo bangga cek bangga nah pebangga cek estona pebunga cek bunga nah pepairak cek ongkuna walaupun kula sareng panjenengan umpamana tretan sobung orang lain semol jaki kula ambil keneko tak eko cuaki ambil orang lain tak epoci ambil orang lain tak sanjung ambil orang lain tak diacungkan jempol ambil orang lain tetap kalau sareng panjenengan bangga cek banggana merga jadi umat Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah aja merasa hina kena kau merga andi itunya aja kena kau merasa hina merga andi pangkat aja merasa hina merga sobong orang semol jai kena kau cukup kemuliaan saja istana kadito tretan adalah jadi umat Nabi besar Muhammad bisa menandai jadi umat Nabi besar Muhammad bisa ibadah dalam tatanan syariat Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah kadang-kadang bisa jadi tretan orang selakar bangga tretan kelaban dunya nah rebek pagi kadito tretan hisab merga dunya nah orang saya bangga kelaban pangkata, bangga kelaban kemolja, nah bangga kelaban pengikut, bisa jadi pakai rekor rebek ternyata ihisab kelaban apa sejati tanggung jawaban. Bisa jadi ternyata orang lain ternyata lebu surga, orang seandainya itu nyaga dinta ternyata ihisab, nekat ternyata kibadah budi 500 tahun. Orang kafir ada puan dalam surga, orang sogi selakar ngadepin hisab ceretan pangkat, kedudukan, kemuliaan, kebanggaan pengikut. Nika bisa jadi dibudi ceretan. Tigal pon, walaupun sobong orang semol jagi kulembi keneko cok masa hina, mereka keneko tak epoci ambil orang, riko cok masa susah. Mereka tak iracukan jempol ambil orang tak isanjung ambil tokop tretan abak kadito andi hubungan dengan Nabi besar Muhammad tiap detik saat kadito memperat hubungan dengan Nabi besar Muhammad bisa terus membuktikan kelaban sampurna jadi umat Nabi besar Muhammad solat miturut tatanan syariat Nabi besar Muhammad ria sejati panduan tatanan syariat Nabi besar Muhammad ittiba dengan Nabi besar Muhammad nikah pun cukup andi kemuliaan seluar biasa. Alhamdulillah tore kalau sarang panjenengan abali boleh tretan dek singkat ceritana Uwais bin Amir Al-Qarani. Uwais bin Amir Al-Qarani kadinto tretan adalah seseorang sederi Yaman tak ekocak sahabat mereka tak one kepangki sareng kanjeng mereka sekocak sahabat orang tretan seabad iman dengan ngersana Gusti Allah iman dengan Nabi besar Muhammad bisa tepangki sareng kanjeng Nabi bisa epangkin kareng jaga sareng kanjeng Nabi dalam bekto melak beda alam dunya nikah sahabat Uwais nikah tretan tak golongake sahabat arapa beliau kadento sibuk ngelajinin ebuna Uwais kadento sibuk cerita ngelajinin ebuna luar biasa ngapek teda ebuna menjemper ebuna membunga ebuna tapi cerita dari kejauhan kadento kanjeng Nabi kadento oneng dek Uwais sampai pada suatu ketika teretan kanjeng Nabi kadito nempelen tokoh sahabat situng seetampelan teretan Sayyidina Umar bin Khattab nomor 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib mater pada oleh barokan teretan mater pada oleh barokana Uwais bin Amir Al-Qarani mater pada oleh barokana Khulafair Rasyidin Al-Arba'ah
matur pada oleh barokana Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, matur oleh barokana Sayyidina Umar bin Khattab, matur pada oleh barokana Utsman bin Affan, matur oleh barokana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, matur pada oleh barokah bin syafaat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kula sareng panjenengan paringin tambah kuat zahir batin, selamat zahir batin, beres zahir batin, afiat zahir batin, lanjeng umur kelaban umur semanfaat ben barokah kanggo sampurnana nyokoren abak jadi umat Nabi besar Muhammad, kanggo lebih sempurnana abak ibadah dak ngersana Gusti Allah lebat tatanan syariat Nabi besar Muhammad, kanggo lebih sampurnana ittiba dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sahabat dua teriatan Umar bin Khattab sareng Ali bin Abi Thalib kak dinto teriatan pesen sareng Kanjeng Nabi. Labila Umar Ali engki Kanjeng Nabi menglaba rombongan dari Yaman saren dalam rombongan dia orang seanyama Uwais bin Amir Al-Qarni. Engki monglah ketemuan Uwais bin Amir Al-Qarni sampai aki sang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh de Uwais bin Amir Al-Qarni. Engki Kanjeng Nabi telokale hadiah aki sang jubar. Ria adalah joba selakar joba kadito yang kusang Nabi besar Muhammad terus lepas sareng Kanjeng Nabi diserahkan dek kedua sahabat kadinto teriatan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan dek ka Uwais bin Amir Al-Qarni sebagai hadiah dari Nabi besar Muhammad. Singkat cerita teriatan pon Kanjeng Nabi kadinto wafat teriatan pada rombongan dari negara Yaman, orang sesoki tak kenal da orang seanyama Uwais, orang se rodok soki tak kenal da orang seanyama Uwais, orang selakar rodok ngagak soki tak tahu da Uwais bin Amir Al-Qarni. Seoneng Uwais bin Amir Al-Qarni kadinto golongan orang tokang ngeladinin orang-orang soki. Padahal nikah seerek-erem salamin Kanjeng Nabi ternyata. Padahal nikah orang yang akan dihadiahin sang Nabi besar Muhammad tak kenal orang soki, tak kenal orang rodok soki, tak kenal orang sing agak soki. Kan mangken kali itu rebuan saja ada orang soki ternyata. Tigel bon. Walaupun tak itu oleh orang soki, pokok itu oleh sang Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Walaupun tak kenal kalau sarang panjang bi orang soki tinggal pun pokok berke kalau sarang panjang entos seretan bukti aki abad jadi umat Nabi besar Muhammad macam kenal sarang Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pun tak ati rebu amban tinggal beda budi bae pun. Thank you ceretan. Tadi jul ngajul pon. Cakok jul ngajul tambah cermet Kanjeng neda emak aja. Mata cocok ambil elmona cek benyaan. Mong apet cek penter keng tak andi akhlak. Inna lillah wa inna ilaihi. Cakok bahasa kocak ceretan elmona mapan keng tak didik do orang. Elmona mapan keng orang ebidaki orang sesoki ambil orang setandi. Inna lillah wa inna ilaihi. Tinggal pada budi baybon. Thank you. Pada budi di mayo. Depor. Orang soki ni kan kata orang ternyata kenal do Uwais bin Amir padahal neka setuju ceretan. Setuju sareng Kanjeng Nabi, saya kirim salamen Kanjeng Nabi, saya pakon aduaki umat Kanjeng Nabi yang dihadiah joban Kanjeng Nabi. Uwais bin Amir Al-Qarni tak kenal orang soki. Jasos saji gel ceretan.
cek sama sabor. Thank you cerita. Dan kadang orang cerita kadang aduh, pol nak kenal dia aduh, jadi kepada emak mak tak bangga kena kau sebut tiap kena kau baca salawat di hadapan Nabi besar Muhammad. Mata andi orang masa bangga kena kau bapan kena kau sebut ambil malaikat nalekan salawat kena kau berdepan dengan Nabi besar Muhammad. Cebon malaikat ni ke salawat fulan putra fulan. Ni kebangga kena kau teritaan. Makin sekut macam salawat dekat Kanjeng Nabi, makin sekut malaikat kadito ngatoraki nyamana kena kau, nyamana ring tuana kena kau di hadapan Nabi besar Muhammad. Tadi kecil ngajulah kengajulan kalau pain dah saya tak andi dan gitu dah biasa bela bangga cek bangga nah mereka kau di sarang panjenengan digolongkan jadi umat Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi ini luar biasa berfikir tentang kalau sarang panjenengan. Kanjeng Nabi kan itu luar biasa mengupayakan kalau sarang panjenengan selamat dari neraka. Ini luar biasa Kanjeng Nabi ceritaan bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah Nabi besar Muhammad. Sampai nalaikan ceritaan malaikat Jibril kadinto ceritaan Rabu dengan Nabi besar Muhammad. Terus matur malaikat Jibril Kanjeng Nabi Allah kadinto ada budaka keneko Kanjeng Nabi matur dekat panjenengan Kanjeng Nabi dari Jibril menabi beda umat keneko sete kurang setahun pas tobat dak ngersana Gusti Allah Allah ajanji bakal nerima tobat umat keneko sete kurang setahun. Kanjeng Nabi asyukur alhamdulillah balas Allah Jibril da umat dan kula sampai jawapan Allah mong beda umat dan kula semati orang setahun atau pada Allah janji nerima tobat alhamdulillah. Tapi Jibril katiban apa Kanjeng Nabi 1 tahun ni kebekto se abis Jibril. Setahun kak itu bekto se abis Jibril tak kok sang umat tak romasa mati orang setahun bareng lemate durung tobat dak remang kok nengalin sang umat mati dalam keadaan durung tobat dak remang Jibril. Jibril langsung kotor teritan terus Jibril kadinta teritan nyabis wal dekat Kanjeng Nabi engki Kanjeng Nabi Allah mator dari Jibril menabi beda umat keneko sete orang sebulan pas tobat dengar sana Gusti Allah Allah janji bakal atrema tobat umat keneko semati ya orang sebulan. Kanjeng Nabi jawab alhamdulillah Allah belas Jibril dak sang umat Jibril sampai jawaban Allah umat sengkok semati orang sebulan tobat Allah janji bakal nerima tobat alhamdulillah. Tapi Jibril 1 bulan sebulan kak dito cukup abid kagui sang umat. Takok Jibril sang umat kederui ambil macam-macam fasilitas odik beda alam dunia sampai tak ngerasa aki urusan tobat tompes dalam keadaan durung tobat. Dalam mangkok seneng alen sang umat mati durung tobat Jibril. Engki Kanjeng Nabi malaikat Jibril teritan elang terus balik boleh engki Kanjeng Nabi Allah matur Kanjeng Nabi dak remah Jibril menabi beda umat keneko sete korang seminggu
korang petonga atau pendengar sana Gusti Allah janji atrema tobat umat geneko. Kanjeng Nabi bangga, alhamdulillah Allah belas Jibril kangkui sang umat sampai sang umat semati orang seminggu gelem tobat Allah janji nerima tobat. Alhamdulillah. Tapi seminggu jika abi ten Jibril takok sang umat kederui terlena ambil fasilitas iwadian sampai tak gelem tobat terus keadaan mate durung tobat beku angkok nengalen sang umat mati durung tobat. Kanjeng Nabi terus mereka Jibril tretan elang terus matur pole datang engki Kanjeng Nabi jawaban Allah Subhanahu wa taala menabi bada umat geneko sese orang sehari semalam tobat dengar sana Gusti Allah janji bukan nerima tobat umat geneko semati orang sehari semalam. Alhamdulillah. Tapi jawaban Kanjeng Nabi terlalu lama Jibril keabitan sehari semalam Jibril sampai malaikat Jibril kadito matur tretan. Jawaban Allah Kanjeng Nabi menabi bada umat geneko sesete orang sehari atau pendengar sana Gusti Allah nika janji nerima tobat umat geneko Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi asyukur tapi jawaban Kanjeng Nabi sehari keabitan Jibril sampai malaikat Jibril rabu boleh engki Kanjeng Nabi jawaban Gusti Allah menabi bada umat geneko sesete orang sajam semati korang sesede korang sajam Kanjeng Nabi atau pendengar sana Gusti Allah janji nerima tobat umat geneko. Alhamdulillah belas Allah terhadap sang umat Jibril kan makana dalam situng bakto Kanjeng Nabi kadang tak ada bu lallahu arhamu bi ummati minal walidati syafi'ati diwaladiha. Jawaban Kanjeng Nabi yaktana Allah Subhanahu wa taala lebih belas dekat sang umat ngelebihin belas seorang sepuh bine seluar biasa belas dekat putrana kita tetap belasan Gusti leneka. Jadi malaikat juga merasakan riya bil mu'minina raufur rahim riya Nabi besar Muhammad sampai saya mati umat kanjeng orang sajam ceritanya kayak yang kep abid tapi itu rekor sarang panjenengan cerita mati kak dinto sebung seoneng mati kak dinto bener program manusia mati kak dinto senata adalah Gusti saya ngabai bangkit kak dinto Gusti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun sehingga baik keroker saya jaga dinto Gusti Allah kan mangkana XN bekto detik-detik odik berdalam dunia kadinto ternyata SN zikir kebai maca tasbih kebai maca istighfar kebai atuwah kebai maca salawat pola nek katretan mari kula bikin ko zikir terus Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada bu ala inna fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha dalam detik-detik putaran abah odi pada alam dunia kak dinto ternyata pada detik-detik waktu kak dinto ternyata dalam waktu kak dinto Allah metoron peparingan seluar biasa ro'omah luar biasa apa regana luar biasa moljana maka sare enjan kajian Nabi kepada Nabi ulama sebuah adik karinto ternyata luar biasa nang cong zikir Allah hal kak dinto ternyata pun perengaki kalau sarang pasti semacam kecil ternyata bapak kula bi keneko embuk kula bi keneko pak yai ibu nyai kula beneko ni kadang-kadang ternyata tak mau baktona ternyata toju Allah
Tojo epereng ring sepekar tretan baca astagfirullah. Neng tretan epereng lagi suara kak dinta subhanallah. Ini kering tu aku lebih kena ikut. Lah semangkin kak dinta aku lebih kena ikut tretan peromasa kena ikut cacireng tu wah. Thank you. Peromasa kena ikut adik reng tua. Ayo. Compok kadin to SCN kelaban zikir saya keluar dari colokku lebih geneko. Ini adalah pendidikan cerita. Cak semakin kadin kadang-kadang cerita cerita saya depok rebuan HP ambil anak antek you. Letak entos kapi. Suara aki zikir coba geneko. Neng suara aki zikir mai perngaki ambil anak geneko. Maeper ngaki ambil apakah di toko paya keneko maeper ngaki ambil keluarga nandang Allah pola tretan zikir saya baca kadinto nyocokin detik-detik waktu berputar pada alam dunia saya dalam bakto kadinto pada nafahat pada peparingan Gusti Allah seluar biasa regana ro'omah luar biasa alhamdulillah. Pon bakto napa nang Allah. Mengoreng lambat kan itu mama tanya aki catatan bapak nyebut Allah. Berapa pak? Tak ada apa jom. Nikah seesarian ala fata'abrodulah nyariin detik-detik silakan luar biasa harganya ternyata. Jadi toreh kalau sarang panjenengan ebena boleh bangga aki umat Nabi besar Muhammad. Kena kau persekep oleh ngaji, persekep oleh zikir, persekep kena oleh ibadah, paungkuan kena ibadah, jaga isto salat lima baktona, berkenapa tatanan-tatanan ibadah kak dinto, selain kak dinto ternyata memperkuat hubungan kau sareng panjenengan dengan Nabi besar Muhammad, nikah beda makna nandain aba isto jadi umat Nabi besar Muhammad, alhamdulillah. Malar muka kelaban syafaat Nabi besar Muhammad, kelaban keagungna Nabi besar Muhammad, kelaban muljana Nabi besar Muhammad, kelaban barokana sahabat Nabi besar Muhammad, kelaban barokana khulafair rasyidin al-arba'ah, kelaban barokana Sayyidina al-Hasan, kelaban barokana Sayyidina al-Husain, kelaban barokana Sayyidatina Fatimah az-Zahra, kelaban barokana saja ummahatil mukminin, kelaban barokana tabi'in, kelaban barokana Uwais bin Amir al-Qarani, kelaban barokana saja aimmatil mujtahidin, kelaban barokana ulama'il amilin, kelaban barokana awliya'is salihin, kelaban barokana zurriyah Nabi besar Muhammad, kelaban barokana surbanil awliya al-qutb rabbani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Malar muka ngaji kalau sareng panjang detik saat makan kadito khusus ceremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga langkah kalau sareng panjenengan ngaji dek kama bayi cerita catat amal saya ceremah sareng Gusti Allah, kebenaran ilmu saya berengaki nyata jaga ilmu saya manfaat, saya bisa membangkitkan abad kadinto tambah ongkuan ibadah dengan sana Gusti Allah, ongkuan ibadah dengan sana Gusti Allah, ongkuan sampana lebat dalam penataan syariat Nabi besar Muhammad ala ahli sunnati wal jamaah, sampurna ittiba dengan Nabi besar Muhammad, sampurna mensyukur saja nikmat pebaringan Gusti Allah, sampurna syukur abakan jadi umat Nabi besar Muhammad, juga mancar cerita apa tambahan baris selamat zahir batin, paling kekuatan zahir batin, paling afiat zahir batin, paling tambah umur saya manfaat dan barokah kanggo esto ibadah dengan sana Gusti Allah. Tetap tua guys saja keluarga-keluarga kalau sareng panjenengan, bine-bine kalau sareng panjenengan, putra-putra laki bine kalau sareng panjenengan, kompoi-kompoi kalau sareng panjenengan, sampai zurriyah ila yaumil kiamah tetap kebahagiaan syafaat Nabi besar Muhammad. Jadi orang-orang sesolihin, sesolihat, setaqwallah, sebirrul walidain, nyata bekalan ilmu saya manfaat, diberikan akhlakul karimah, jadi orang saya sampurna lebat dalam tatanan syariat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ahli sunnati wal jamaah, sampurna ibadah dengan sana Gusti Allah, sampurna melaksanakan salat lima waktuna, sampurna mensyukuri atas barang nikmat dunia pebaringan Gusti Allah, sampurna
masyarakat berkait jejaki umat Nabi besar Muhammad, sampurna kebahagiaan pada alam dunia sampai pada alam akhirat, sampurna udiin pada alam dunia sampai pada alam akhirat, sedah dalam keadaan abagta iman, abagta Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Fatihah teratan ya teraki dengan sejarah para alim ulama, para aulia, para solehin, para habaib sejana dalam bulan makan Zulqa'dah, utamanya sejarah Habib Alwi bin Hashim As-Segaf, juga panjangan teratan Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ki Jalil Abdul Jalil bin Fadil, Ki Bahar bin Nur Hasan bin Nur Hatim, juga sedaja seseten dalam bulan makan mantar kalau sarang panjenengan oleh barokana ben barokah kada tetap sampurna depak deka putra zurriyah ila yaumil kiamah, jadi orang sesolihin sesolihat sebirrul walidain husnul khotimah. Al-Fatihah. Pada boleh atau rakyat dekat saja nak pengetua kalau sarang panjenengan, bapak embuk kalau sarang panjenengan, pak yai, buk nyai kalau sarang panjenengan, guru dari bapak embuk kalau sarang panjenengan, setaja guru dari pak yai, buk nyai, pengetua kalau sarang panjenengan, utama guru-guru kalau sarang panjenengan, tapi orang saya nulung ilmu kebenaran terhadap kalau sarang panjenengan, orang saya nonton akhlakul karimah, orang saya nonton kalau sarang panjenengan, melangkah ada jalan saya luban sarang Gusti Allah, utama dalam majlis pengajian Kak Dinto, Rama Guru Ki As'ad Jalala Abdul Karim, Ki Ahmad Abdul Karim, Ki Ahmad Tayyib bin Abdul Karim, Marfu'ah binti Abdul Karim, Ki Munif bin Abdul Karim, Marbiyah binti Abdul Karim, Ki Ahmad Nawi Tayyib Abdul Karim, khususan almarhum Ki Abdul Karim Banyi Hajjah Sofiyah, Sayyidina Ki Saleh Ki Mahfud, Ki Dahlan Sayyidina Habib Muhammad bin Tauhir Ba'bud, Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Muhammad Maulad Dawilah, Ali bin Ahmad bin Umar As-Sagaf, Ja'far bin Syaikhan As-Sagaf, Ki Hasan Ginggung Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Ahmad bin Hadi Al-Hamid, Alwi bin Segaf Segaf, Abdullah bin Ali Al-Haddad, Syarifah Khadijah Bas Sayyid Arif, Ba Abdul Rahman Ba Kendil Wasi, Ba Basur Subendi Ba Abu Zarin, Sayyidina Habib Hasan bin Hashim Al-Habsyi, Husin bin Alwi As-Segaf, Abu Bakar bin Abdullah Al-Mukhtar, Muhsin bin Abdullah As-Segaf, Ahmad bin Abdullah Al-Hindwan, Hasan bin Muhammad bin As-Segaf, Abdul Qadir bin Husin As-Segaf, Syekh bin Abu Bakar As-Segaf, Ali bin Abu Bakar As-Segaf, Segaf Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, juga panjangan pun Ki Saleh Ki Mahfud, Ki Dahlan Diratan, juga setiap para kiai, para ulama, para aulia, para solihin, para ustaz yang apolog dalam kemesan Kak Dinto, bersih ahli kubur minal muslimin wal muslimat, utamanya jamiah pengajian lakai bina itu angodah selampun ngadain kalau sarang panjenengan, panitia pengajian, perintis pengajian Kak Dinto sampai berjalan makan ila yaumil kiamah, tapi orang seorang apolog dalam majelis pengajian Kak Dinto, juga saja takbir masjid selampun ngadain kalau sarang panjenengan, tapi orang seorang ibadah dalam masjid Kak Dinto, tapi orang seorang jariah nata sana ibadah kegiatan dalam masjid Kak Dinto, mulai lampak berjalan masjid sampai makan ilayah milik kiamah, Allah Ta'ala tughashahum birrahmati wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa da'awatihim wa nafahatihim wa istiqamatihim wa ila hadratil barabbani wal haikal samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah. Fatihah teratan khusus ini dah hadratil marhum Ki Khazin Muhajir Al-Bandawi, mereka yang mendirikan pondok pesantren Bendo Pari Kediri, juga mereka saya membimbing Ki Jazuli Usman mana menangkat kaki pondok pelosok Ki Khazin Muhajir Al-Bandawi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad ma'al judi wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikam barik wa sallim. Subhanallah bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur riba wa zinatal arsy. اللهم اجعلنا واولادنا وبناتنا وذرياتنا وقربتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا واتباعنا وقومنا وجمعيتنا ورعاياتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضلال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاتحاد فيهم اجمع الخيرات. اللهم ارزقنا واياهم حسن الخاتمه. اللهم بارك لنا في اولادنا وبناتنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا واياهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان ترزقنا رزقا halalan wasi'ah mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika arhamar rahimin. Wa marzuqna malan nasta'inu bi 'alal fa'al fa innahu la tasluhu al fa'alu illa bil mal birahmatika arhamar rahimin. Wa ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata والأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميع ذريته وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.